kaisa ni sai tei kaisa kamiwo kasai naikha hinke tipra sarokni kapalni birman nogo abo haikeno tini krak salo sabrum division-ni purbo sabrum ADC village bai khobjak subol kamini lukurokni jengjal tei khogoi tei nungnani ruju kaisa tei tubunani hinke se sote kaisa hayake ba 1 hours kahai nangi thango phiaba abo haikeno wati phayei watini tei lomui thangka hinke tei khogoi tei nungnani phanosi jaga koroi hini sakha kamini lukurok phiaba bisi sinichi hayake ba 17 year romoi thungjagoi phaikya phiaba tabukbo thungjagoi tongkho phiaba tabukle tiprasa lukurok wansukthai klaikha buskangni bidan sabha chongmariwo tipra dofani bagoi sabo samung khlai tong tipra dofani bagoi sabo khorang tisai tong tipra dofano sabo buniyakni phiogoi mannai wansuknani jora phaikya abo haikeno tini akamini khoroksa takhuk Direndra Tripura tamosaka khnainai di abo haikeno joyakarei naitongdi mukmu TV পূর্ব সাবরুম এডিসি ভিলেজনি আন্ডারে সুবলপাড়া কাইসা দङ এই সুবলপাড়া অনেক দুর্গম এলাকা নাইদি जों তাবক যে সুবলপাড়ানি বুড়ি রক যে তৈ খংনাই রক বরক অনেক কষ্ট মেলা হাতং তোলা থাङै তৈসানি তৈ মাलोंलायो তৈসানি কুয়াসাগলাयो एसे कुवानि तै मालोंलायो बादसाबो सिरनि मालोङो ते माथिंला आरो साइलाबरै বিভিন্ন নোংরা আবর্জনা বনে পরিষ্কার খাইছে তৈ मालोङो তো आं सानै नायो শুধু সুবলপাড়াইয়া যিনি ট্রাইবেল এলাকানি সমস্ত যে সব জায়গা দ্রিব একই প্রবলেম একই সমস্যার সম্মুখীন হইতো অথচ কিন্তু রাজ্য সরকার যে পরিকল্পনা ব্রক যে জনসাধারণের সাকান যে তিয়াইলা নাই যে তিয়াই রনাই যেমন জলধারা যোজনা দেহেন তোয়াবো দেহেন প্রধানমন্ত্রী দেহেন নিবিনি একটা যে স্কিম নেওয়া থাকে তাও কোনো সাকসেস সময় হব ব্রক তাও কোনো সাফল্য ব্রক খাইনাই হ অথচ রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত তাওবো তামহানি সাইতং মানে প্রায় 100 to 100% ত্রিপুরা রাজ্যনি যে জনসাধারণের বাগৈ তৈনি মানে একটা যে প্রবলেম সে প্রবলেম সাকসেস হ কিন্তু অথচ ব্রাউনি যে বক্তব্য সেই বক্তব্যে কোনো মিল করে তা आं সানি নাইও আজকে যে উপজাতি এলাকা দ্রিয় যে দুর্গম এলাকা দंनाय বনে চিহ্নিত খাইয়ে অতি দ্রুত বরংনো সমস্যানো সমাধান খালারে রনিনাनि বাগै आं सरकारनि द्रियो अनुरोध खालायो तो शुरु तै मिसिं गया विभिन्न इस्यु दङ प्रब्लेम जेमन कारेन्टनि प्रब्लेम दङ विद्युत कारेन्ट दायरहा अधिकांश परिबार द्रियो तावो कोनो फुस थांजागिया कोनो संयोग करै कारेन्टनि कोनो लाइन करै अनेक अधिकांश बरक तावबो अन्धकार मा दङ केरोसिन जलायो आरो प्लास जे ताव जे मार्केटआव जे केरोसिन दंनाय जे केरोसिन ताबक लिटार प्रति प्राय 70-80 টাকা तो सम्भव करै जों दियाति बरक साधारण गरीब बरक केरोसिन प्रायै परिबारा मोसङानि सिनि कुनो समर्थ करै कारण तामाने होनलाय इ सिजन जों ताबक जे माइ खमान जानि एकटा माइरं सेचा प्रायनि जानि हातिरसे रां पैसा करन लसिर केरोसिन प्रायै तो खालायै जों Oro kaisa sungmung mane sungnamu sungo ba kuisan khainamu sungo ro kami jai tongnai ro BJP government phaimani 5 বছর কাতৈ এবা আरो 8 মাস জরা রক তংখানা কে ও 8 মাসনি বিসিঙ্গ নরকনি যে সানমুং অবनो খাইমাया हंक्लाय नरक 2023 साबरनो संथाय जों तो तबक तो सारा त्रिपुरा राज्यनि जे उपजाति एलाका द्रियो বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতো বলে तबक तो बरक जतै सिकाय फैलाय जाक जे 2023 रियो जों कोनो मते बीजेपी सरकारनो जों सापर्ट खालामिया एवं जों जे डेभलपमेन्ट क्षेत्र बरक जे साइतं माने 100% बरक सक्सेस जों किन्तु नुगिया जों ओरै थानि बाय जों आरो ओइ सरकारनो जों पुनराय त्रिपुरा राज्यते प्रतिष्ठित खालायनो बागै जिनि कोनो सम्भव गैया जों बुनो नायजिया जों आरो जे डेभलपमेन्टनि क्षेत्र जे सरकार फायनाय जे सरकार तंनाय जों बरकनो दोनानि चेष्टा खालायनाय